हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यानिसार ड्रामे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ जब अपने घर पर आ जाती है तो कशमाला उसे रास्ते में रोकती है और उसे कहती है तुम इस घर में तो आ चुकी हो, लेकिन नौशेरवा के दिल में अब तुम्हारे लिए वो इज्जत और मकाम नहीं रहा जो तुम्हें नौशेरवा पहले देता था। तो दुआ उससे कहेगी कि अपनी बकवास को बंद रखो और तुम मेरे सामने भी मत आया करो। तो कशमाला ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करती जो दुआ उसे कहती है। तो कशमाला उसे कहेगी कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। दूसरे ही जानिब आप देखेंगे कि नौशेरवा जब ऑफिस जाने लगता है तो वो जाफर से कहता है कि घर पे ही रहना और घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पहले भी सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तो जाफर नौशेरवा से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि साईं आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, घर की मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तो नौशेरवा उसे कहता है कि मुझे किसी भी बात का मौका मत दिया जाए कि तुम घर पर मौजूद नहीं थे। कशमाला जो कि अपने कमरे में आती है और दुआ के बारे में सोचती है कि दुआ ने मेरे साथ इस तरह से बात कैसे करने की हिम्मत कैसे की, मैं इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि दोबारा से इसको इस घर से बेदखल कर दूंगी। तो कशमाला दुआ से फिर से बदला लेने के लिए सरफराज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे घर पर आना पड़ेगा। तो सरफराज कशमाला से कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम जब देखो मुझे ही बुलाती हो और इसी मकसद के लिए, पैसा तो तुम मुझे एक भी नहीं देती। तो कशमाला सरफराज से कहती है तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम्हें एक ही बार सारा पैसा मिल जाएगा। ये कहकर नौशेरवा जाफर से ऑफिस के लिए चला जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कशमाला जाफर के बारे में सोचती है कि पहले तो मुझे जाफर को घर से बाहर भेजना पड़ेगा, तभी मैं इस प्लान में कामयाब हो सकती हूँ। तो कशमाला बाहर आएगी और जाफर से कहेगी कि मुझे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जाफर उसे पहले तो इनकार कर देता है। तो कशमाला कहती है कि तुम मुझे ये कैसा जवाब दे रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो कि अगर मैंने नौशेरवा को बता दिया कि मुझे गुड़िया के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है और तुमने मुझे नहीं ला के दी तो तुम जानते हो कि तुम इस घर से बेदखल हो जाओगे और साथ में साथ तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। तो जाफर कशमाला से कहता है कि आप साईं को बिल्कुल भी मत बताइएगा, मैं आपको जाकर लगा देता हूँ। तो जाफर ये कहकर कशमाला से वो बाहर चला जाएगा। तो इसी मौके पर कशमाला फिर से सरफराज को फ़ोन करके कहेगी कि तुम्हारे पास अब बहुत अच्छा मौका है, अभी तुम आ सकते हो, जाफर भी घर पर नहीं है। अगर सिक्योरिटी गार्ड तुमसे अंदर आने का पूछे तो तुम कह देना कि मुझे बीबी जी ने बुलाया है, और लेकिन तुम दुआ का नाम लेना। तो सरफराज कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। दुआ इतनी ही देर में अपने कमरे में अकेली बैठी होगी और वो नौशेरवा के बारे में सोचती है कि नौशेरवा के दिल में फिर से मुझे मोहब्बत कैसे डालनी चाहिए। अभी वो इतना ही कह रही होती है कि सरफराज दुआ के कमरे में आ जाएगा और दुआ से कहेगा कि तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तो दुआ उसके मुंह पर थप्पड़ मार देगी और उसे कहेगी कि यहाँ से चले जाओ। दूसरे ही जानिब आप देखेंगे कि कशमाला जब जाफर मेडिसिन लेकर आता है तो उसे आकर कहती है कि तुम्हें मालूम है कि सरफराज को दुआ ने घर बुलाया है। तो जाफर कहता है कि बीबी जी आप क्या कह रही हैं, हालांकि मुझे नौशेरवा साईं ने इसीलिए मना किया था घर से जाने के लिए, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पर इसीलिए चला गया। और जाफर इस वक्त अब कहाँ है? तो कशमाला उसे कहती है तुम मेरे साथ दुआ के कमरे में चलो। इतनी ही देर में दुआ अपने आप को सरफराज से छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छुड़वा पाती। तो जाफर आगे होकर सरफराज को धिक्का देकर पीछे करता है। तो सरफराज जाफर के मुंह पर ही थप्पड़ मार देगा और उससे जकड़कर पीछे कर देगा और वो फिर से दुआ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दुआ को नहीं छोड़ पाता। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कशमाला क्या करती है कि बाहर आकर सीधा करेगी नौशेरवा को फ़ोन और नौशेरवा से कहती है कि सरफराज फिर आज घर पे आया हुआ है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आकर खुद से अपनी आंखों से देख लो। तो नौशेरवा कशमाला से कहता है कि किसकी हिम्मत हुई उसकी वहाँ पे आने की, मैं जाफर से सब कुछ कह के गया था कि वो घर पर ही रहे। तो कशमाला नौशेरवा से कहती है कि जाफर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। तो नौशेरवा कहेगा कि जबकि मैं जाफर को मना करके आया था तो उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की। दूसरी ही जानिब दुआ जाफर से कहेगी कि
میری بات سنیے، میں نے سرفراز کو بالکل بھی اپنے کمرے میں نہیں بلایا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کشمالہ بی بی نے ہی سرفراز کو کمرے میں بھیجا ہے۔ تو کشمالہ وہاں پہ آ کر کہتی ہے کہ دعا، سرفراز تمہارے کمرے سے پایا گیا ہے تو تم مجھ پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ دوسری ہی جانب آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کے نمبر پر فون کرے گا اور دعا سے کہے گا کہ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، لگتا ہے کہ تمہیں اپنا پہلا وقت یاد نہیں جو تم اپنی ماں کے گھر پر گزار چکی ہو۔ میں جتنا بھی کہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت ڈال دوں، لیکن تم ہو کہ یہ سب کچھ مانتے ہی نہیں ہو۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ سوچتی ہے کہ واہ، میں نے تو کیا کمال کا تیر چلایا ہے۔ جب نوشیروان گھر پر آتا ہے تو جعفر نوشیروان سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سائیں مجھے کشمالہ بی بی نے باہر بھیجا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ تو نوشیروان اسے کہتا ہے کہ اتنا بھی امپورٹنٹ کیا کام تھا کہ تمہیں گھر سے باہر جانا پڑا؟ تو جعفر اسے کہے گا کہ مجھے کشمالہ بی بی نے کچھ میڈیسن لینے کے لیے بھیجا تھا۔ نوشیروان جب اندر آئے گا تو وہ دعا سے اور کشمالہ سے پوچھے گا تو دعا اسی وقت اسے کہہ دے گی کہ نوشیروان میں نے سرفراز کو نہیں بلایا بلکہ کشمالہ نے بلایا ہے۔ تو نوشیروان سوچے گا کہ آخر یہ کشمالہ کیا چال چلنا چاہ رہی ہے، کیا یہ چاہتی ہے کہ میں دعا کو پھر سے گھر سے باہر نکال دوں؟ اتنی ہی دیر میں نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ سرفراز کو کسی بھی طریقے سے میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اسے پکڑ کر میرے سامنے حاضر کرو اور اسے اسی وقت لے کر آؤ۔ جعفر جا کر سرفراز کو نوشیروان کے سامنے لے آئے گا۔ نوشیروان آ کر اسے کہے گا کہ بتاؤ تمہیں ان دونوں میں سے کس نے بلایا تھا؟ تو سرفراز آ کر یہی کہے گا کہ مجھے دعا نے بلایا ہے۔ تو نوشیروان اسے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، ابھی اور اسی وقت تمہیں پولیس میں پکڑوا دوں گا تو پھر تم سب کچھ سچ سچ اگل دو گے۔ لیکن سرفراز پھر بھی دعا کے بارے میں ہی بولے گا، جبکہ دعا اپنی دہائیاں دے رہی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے سرفراز کو بلایا ہے۔ تو سرفراز کی وجہ سے دعا اور نوشیروان کی زندگی میں پھر سے ایک بار دراڑ پڑ جائے گی اور نوشیروان کے دل سے پھر سے دعا کے لیے محبت ختم ہو جائے گی اور نوشیروان دعا سے کہے گا کہ اب تم میرے دل میں وہ مقام کھو چکی ہو جو میں تمہیں پھر سے دینا چاہتا تھا۔ دعا بہت ہی زیادہ اداس ہو کر بیٹھ جائے گی۔ نوشیروان اسے گھر جانے کی پھر سے دھمکی دے گا تو اتنی ہی دیر میں ابا سائیں گھر پر آ جائیں گے اور وہ نوشیروان سے کہیں گے کہ اس بار تم فیصلہ سنانے والے کون ہوتے ہو؟ اس بار میں اپنی بہو کو گھر پر نہیں بھیجوں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون دعا کو اس گھر سے نکالتا ہے۔ ابا سائیں آ کر جب یہ کہتے ہیں تو کشمالہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کشمالہ اپنے دل میں کہے گی کہ اس بڈھے نے بھی ابھی اور اسی وقت آنا تھا، جبکہ نوشیروان دعا کو اس گھر سے نکالنے ہی والا تھا۔ اگر یہ نہ آتا تو یہ بہت ہی اچھا موقع تھا، دعا ابھی اور اسی وقت اس گھر سے پھر سے نکل جاتی، لیکن اس بڈھے نے سارا کام خراب کر دیا۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ